Kabalo ba mo mga langga na ang teknik ni madam kung bag-o patang abot diri sa ilaha kay ngun ana ilang teknik o kung tigluto atong gi-applyan, cooking atong gi-applyan, pag abot nato sa ilang balay mo ingon na siya. Di ba interviewon man jud tanong pag abot kay gi-interview man ko. You know how to cook? Yes, madam, I know how to cook. Okay. Oh, you know how to clean? Yes, madam, I know how to clean. English jud ta. Kana lang ex-abroad na kunuhay ta. Di na ta mahadlok. May mag first timer no, kay mahadlok. So, kuan jud ta kung unsa iyang question. Ato pong tubagon. Yan na siya. Okay. Tomorrow, make chicken matchbus. Sige. Luto ako kuan, manok. Kung unsa yung kuan kung ihatang kuanon ba, sulayan kung kabalo ba jud ta. Oh. Nya karon kay ang pagluto kay makabalo kuan man murag kapasar siguro sa iyang panimpla or unsa ba. So pagkasunod adlaw na pod, mao na pud na yang ipaluto anana. Pag abot og mga upat ka adlaw, di naman umbaling, moingon na siya, mangutana kag madam, unsa may imong gusto na ipaluto ugma. Moingon na siya, ay ambot kay kanang ikaw na lang magbuot kung unsa imong lutuon kay kabalo naman ka. Oh, mo ra ilahang kuan, basta kabalo ka mo luto. Kung ano nakaana nila, sulayan nakaana nila primero. Pag kabalo ka mo luto kanang okay ang imong panimpla, pasagda nakaana nila pila ka adlaw, ikaw na magbuot so karon ma-stress na puta si pangita si YouTube kung kuan kay ang atong nahibal-an sa una nga atong trabaho kay unsa ragon mga kanon mga kuan basic naman na kay sto basta kabalo na ta. So mangita na pud ka nang lain putahe ba nga kanang murag lahi pud silang panan-aw bitaw, so mag-search ta YouTube ana. Stress pud biya oy, mas maayo man to mangutana tag kanang gikan jud sa ilahan no, kung unsa ilang gustong kaunon nga kanang moingon sila nga mao ni luto kay murag di ta ma-stress ba maghunahuna nga unsa na puy atong kuanon ugma oy. Kani bitaw kita na lay magbuot sa paniudto sa panihapon, pamahaw wala may pamahaw diri, paniudto panihapon ra man. So kung kita magbuot bitaw sa lutuon kay ma-stress man ta maghunahuna mga palangga oy, kay kanang maghunahuna ta ba lami ba kanin no wala na. So pero murag di ta mahadlo kay syempre kabalo naman ta mo timpla. Mao lang na siya ang nakanindot kung tigluto ka, kung kabalo ka mo luto kay kapag once nga matilawan sa imong amo ang imong timpla, mosalid na sila sa imuha. Kung kuan unsa imong lutoon diha ana pasagda na kaniya dili na kaniya i-guide ba nga kanang ayo ana daghang istorya ana ba. So kamo bitaw mga first timer kung kabalo mo muluto sa Pinas, pag-apply ninyo dito sa asa mga lugar, mukuan jud mo nga kabalo ko muluto madam ana para makabalo jud mo muluto og Arabic food or asa pa mo sa Asia ba mo kay para pag mo apply mo sunod kanang dili na mo mahadlok ba, basic na lang kay sa inyo ha ang pagluto nga kuan di na mo mahadlok nga mauni unsa man uy kanang di na ta makuan ba makuan sa timpla ana ba kay ngano pag di man ko kakabalo mo luto dili man gud na sila kaayo kuan gud oy kanang limpyo lang ka laba nguna dili man gud kay sila mo kuan ana kay ang diri man gud sa Middle East ang kasagaran man gud nila ang ginapangita jud diri luto gyud cooking gyud kay ngano kapoy ang cooking pero na-enjoy man pud ka kay mabusog man ka nga ikaw nagluto di ba manambo ka di ka mapas mo basta ikaw ang cooking kay may magnang amo permentino og laog ang amo og makaon o magtago day ka. O, una na lang gud na siya, di ba? Mo na siya technique ni madam. Una na siya.